Sa dito yung Bambanti 2026. Bambanti ng City of Ilagan natin, the capital. Siyempre, proud taga Ilagan. Di ba kayo? Wow! Ayos! Ayos! Tapos ni Mayor. Dalibro na ni Mayor. Mayor J. Diaz. Shout out Santa Maria. Ayun, shout out po sa bayan ng Makunakon. Nagpintas mo lang ati Bambanti yo. Kitain tayo amin iti may samay-sayan tayo amin nga Bambanti dito Ilagan Isabela. So siyempre hamang nga pa odi aji Burgos tayo sa norte pag sursurwan ni Roseng. Kailangan apa mimit kita tag picture kami jay. Burgos, shout out Burgos. Quezon Isabela. Bayan ng Gamo. Oh, nagpintas dagiti Bambanti. Bakit? Yung mas napinpintas ka. Guys, sinunod namin dito yung number 23, Palanan. Kinapintasan na tayo Bambanti. Pag kami nagpasyar tayo Bambanti, Ilagan, Isabela. Bayan ng Jones, number 22. Ready, 1, 2, 3. Ano ba ito? Pueblo de Camarag. Yan, Darji Darosingen, gani, Suri. Okay na. Ay. Taga ano kayo, ma'am? Oh, Itsage. Ronald, gayam. Lagi kami nanonood. Ronald. Oh, picture tayo, picture. Picture kami gano. Nailasin ko nga eh. Pwede picture. Taga ano kayo, ma'am? Jones. Shout out Jones. Ika Ronald na. Ika Ronald. Kadagi napipintas ka taga Jones. Pwede Itsage nga. Oh, napipintas mo lang Itsage. Shout out. Shout out. Uy, di napuka mo, di. Bakit ka? Ay, oh, shout out. Shout out. Ay, shout out. Ata San Pablo, Bambanti. Quezon Isabela. Tingin dito. Yon. Ah, dinapigi tayo, dinapigi. Sige, dito na tayo. Sige na. Dinapigi. Oh. Okay, bayan ng Dinapigi. Pintas. Zuri, tingin dito, tingin dito. Wow. Okay na. Taga ano kayo? Delphine Albano, shout out. Picture tayo. Thank you. Ay na, tingnan doon sir. Di, bakit ko? Ay, di ba bro sir? Festival. Mag-picture da ka no. Ay, bayan ng Angadanan. Ay. Kompleto. May kakapada kami pa kulay bado ko ma. Kulay pink. Yeah. Number 17 Angadanan. Ah. Jay tayo mo ini. Pag kami jay ano ito? Ano ito bakit? Bayan ng Quirino. Oh, bayan ng Quirino. Ay. Ay, ito kalatan eh. Bayan ng Quirino. Kapano ako? Taga ano kayo, ma'am? Si Ma'am Rosay. Oh, Itsage, shout out. Ay, gulay kayo na ka. Sama kayo sa mga ko. Pag-group tayo. Yo, shout out Itsage. Katsambaan tayo lang. Oh, shout out. Shout out Itsage. Kano kayo, ma'am? Burgos, shout out. Puro nagpipintas, mapilyanak. Oh, pintas ato eh, bayan ng Quirino. Number 15, bayan ng Luna. Ayan. Bayan ng Luna. Ma'am? When, ma'am? Nagititi ko sir. Ti sukim ti vlog mo sir. Out out Tagaluna. Oh, Tagaluna. Ana na. Malaki na yung baby. Pa-share mo ni Zure. Nung nagpunta kami sa Po wine? Awan alcohol natin eh. Ay, madingaron. Puntis pa lang. Adula ko na dito ba? Yan, money. Every taste. Hello vlog. Hi. May kayo gumatang doon. Luna. Puro man nagpipinta sa amin nga, bambantay ka sa nor pag kukada to. Mapilian na ba't pinapintas?
Thank you. Han, Oh. ayos? Ayos. O, bayan ng Luna ate ah. Next. Bayan ng Kabatuan. Anong bayan do, ma'am? Anong bayan do, ma'am? Kawayan, sir. Ah, Kawayan City. Ate iti Bambanti na. Kasama mo si Katuro, sir. Gawin mo. Kapsat ko. Ah, yes, sir. Oo, kakapanood nga lang namin kanina umaga yung vlog nyo. Yan! Yes, sir. Hello po sa vlog, sir. Yun, shout out Kawayan. Ito yung makakapsat yung paglag-inan. Attendance. Nagiti bisita. Next, bayan ng Dibilakan. Bayan ng Dibilakan. Po. Pinta sa ate ko ate, Dibilakan na eh. Gusto mo fish? Yeah. Bayan ng Dibilakan. Damit ti ko na, octopus na. Bye-bye ngamin. Yan, bayan ng Dibilakan. Nakado nga picture ni Zurin ah. Tapos sumarono. Mapakana. Rapak. Nagilyan. Nagpipintas dagiti banbante. Bakit? Yung mas napinpintas ka. Sana all. Bayan ng Nagilyan. Nagilyan, Isabela. Sinyal Tiili. Ay. Kasama po ako ni Kalugares. Shout out Kalugares. Salamat, boss. Thank you. Karonag. Nagilyan. Next tayo kakabsat Cordon, Isabela. Ito napintas si Cordon. San Mariano tayo. San Mariano. Sorry. 1, 2, 3. Ito yung sumaruno kakabsat kit City of Ilagan. Oh, tagatoy kami City of Ilagan. Bambanti ng City of Ilagan natin, the capital. Sumrek tayo dito City of Ilagan. Siyempre, proud taga Ilagan. Di ba kayo? Wow! Mais. Dahil siling. Mais. Oh, nagadumot lang lako da. Lako ba kita? Ay? Nagadupay trophy na. Ano man awag natin ni bakit? Natata. Hinatata. Yun. Na pa kami nagpasyar kada Rosing di Bambanti. Do pa iti ko dati. Butaka. Ayos! Ayos. Kas ni Mayor. Dalibro na ni Mayor. Mayor J. Diaz. Oh, nagadong at tao talaga. Karabis. Hihi. Oh, next. Delphin Albano. Ready? 1, 2, 3. Okay. Ay, sir, papicture kami. Taga doon kayo, ma'am. Taga Alicia. Alicia, shout out Alicia Isabela. Thank you, Alicia. Next. Alicia. Ngayon, nasiraan mate. Sayang, tilatan ni Tumawini. Gandang Tumawini. Okay. Nagpintas kabsat ni Tumawini Isabela. Bayan ng Roas. 1, 2, 3. Okay. Next, Ramon. Bayan ng Ramon. Reyna Mercedes. Bayan ng Samacho. Zuri. Taga kayo, ma'am? San Mateo, sir. San Mateo, shout out. Opo. Picture tayo, sir. Siyempre hamang nga pa udi aja Burgos tayo sa norte pag isursurwan ni Rosing. Kailangan apamimit kita yung tag-picture kami dyan. Hello. Bayan ng Gamo. Nagpintas. Ready? Zuri? Bayan ng Gamo. Partangan nyo isang ilin na kaya ito eh. Bayan ng San Agustin, shout out. Bravo San Isidro, shout out. Tingin dito. Bravo San Isidro. Ayun. Kapsat na kami dito Benito Silven. Bayan ng Santo Tomas. Ayun, shout out Bayan ng Santo Tomas. Wow. Bayan ng Santo Tomas, shout out. Ganda. Natin Vice Mayor Antonio. Tapos ni Mayor Leandro. Ayos. Ano kita ni bakit Mangga? Sabunganay. Ay, Sabunganay magkaya. San Guillermo, shout out San Guillermo. Yan, shout out San Guillermo. Tadi tayo kami Burgos kakabsat. Burgos. Ay, dito ni. Burgos, shout out Burgos. Taga ano kayo, ma'am? San Mateo. San Mateo, shout out.
Picture tayo ka na. Marono, shout out San Manuel. San Manuel. Tingin dito, tingin. San Manuel, shout out. Oh, last, Santa Maria. Last. Shout out Santa Maria. Gararamid Tibanga. Santa Maria Festival. Okay. Nalpas mo't lang. Yon, bambantehan man amin nangabak. Ngem mayata na ipakita iti kinapintas dagiti luglugar. Di ba han? Let's go! Let's go, uwian na. Bye-bye na. Bye-bye ka na. Yon. Oh, bye-bye. Bye-bye, mapan kamin mangan. Pang kamin mangan kabsat, kita kits.